Gusto namong ipahibalo sa publiko, ilabi na sa tanang tag-iya sa yuta, balay, building, ug uban pang real property sa Cagayan de Oro City. Pag-uhay lang gipagawas ang implementing rules and regulation. Mahitungod sang pagpatuman sa Republic Act No. 1, 2001, otherwise known as Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RPVARA. Usa sa importanteng provision sa RPVARA mao ang Real Property Tax Amnesty Program ubos sa Section 30. Kini naghatag og kahigayunan sa mga real property owners nga makabayad sa ilang unpaid real property taxes nga walay penalties, surcharges ug interest basta ang obligasyon na hitabo before July 5 ang 2024. Kini nga tax amnesty naglakip sa penalties, surcharges ug interest sa unpaid real property taxes, apil nga ang Special Education Fund, idle land tax ug uban pang special levy taxes. Ang taxpayer mahimong mobayad pinaagi sa one-time payment o installment basis ug mahimong mo-avail sa amnesty hangtod July 5, 2026. Apan, importante nga masayran sa publiko nga adunay mga sitwasyon nga dili maka-avail sa tax amnesty program. Mga sitwasyon nga dili ka maka-avail sa amnesty or exemptions. Una, ang mga delinquent real properties nga nahalina o nga dispose nga pinaagi sang public auction aron mabayran ang utang nga buhis. Ikadua, ang mga real properties nga adunay tax delinquencies nga gibayran nga ubos sa compromise agreement. Ikatulo, ang mga real properties nga adunay tax delinquencies nga subject nga sa pending case sa korte. Busa, sa tanang real property owners, palihog bisitaha ang City Treasurer's Office alang sa pagbayad o pag-avail sa Tax Amnesty Program. Alang sang dugang pangutana, palihog duol sa City Treasurer's Office.